नमस्कार बंधुगण मु बबिता आसी जाइछि मोर मोटिवेशनल चैनल बबिता मोटिवेशनल रे आज आपण मानक सहित आउ किछि विषय वस्तु विषय रे कथा हेबा बंधुगण ए समाज रे जो सब संपर्क गढ़ी उठिछि ता भितरु आमे देखि थाउ केते जनकर संपर्क खूब सफल खूब भल खूब हस खुशी रे भरा आउ केते जनकर संपर्क आमको लागे जे विफल आमको तार किछि भल पार्श्व देखा जाएनी। आज्ञा कौन हेउची ना जेउठी जड़े डिप्लोमेटिक हेकिरी बंची पारुची सत को मिछ मिछ को सत करि पारुची किछि लुचेई पारुची सेठी संपर्कटा ऊपर खूब भल भाबरे चलीची किंतु जेउठी जड़े लुचेई पारुनी सत को मिछ मिछ को सत करि पारुनी से जगार संपर्क सब नष्ट हो जाउची। जदि किछि गोटे कसटी पत्थर थांता किछि गोटे मेसीन थांता किछि गोटे एमिति सिस्टम थांता जो थरे कि मनीषर भीतर को अंतरात्मा को पढ़ी हुअंता जानी हुअंता तार प्रकृत तार रूपटा को चिन्ही हुअंता ताहले आज्ञा मु कहिबी बोध हुए आज जो संपर्क गुड़िक सफल अच्छी से सब विफल हो जाता एवं जो गुड़िक विफल संपर्क रूपे आमको देखा जाउची से गुड़िक आज्ञा सफल हो जाता। कहीं ना एठी आमको जहाँ देखा जाउची जहाँ सुना जाउची जहाँ अनुभव होउची प्रकृत रे रियलिटी आउ किछि गोटे कथा थाउची सत एठी आज्ञा लुचि जाउची मिछ एठी आज्ञा बजार बुली पळे आसुची। तेणु कौन कहवाक चाहूँगी जे एठी एपरी केते लोक अछंती जो माने कि खूब सुंदर भाव मिछटा को कहि दियंती एवं से मिछटा को केही मध्य मिछ बोली जानि पारंती नाही सेटा अति सुंदर भाव रे कुहा जाइथिबा गोटे मिछ सत सेटा एवं आज्ञा केते जण अछंती जो माने कि केबे मिछ कहि पारंती नाही केबे भी तांको जीवन में से माने मिछ कहि पारंती नाही आ जदि से माने केबे भी चेष्टा करंती मिछ कहिबाकू ताले तांको मुहर हाव भावरु तांकर अंग भंगीरु जणा पड़ी जाए जे से माने मिछ कहउछंती से माने आदौ मिछ कहि पारंती नाही। तो से भली क्षेत्र रे कौन हुए ना जो माने मिछ कहि पारु नाहंती तांकर शत्रु बेसी बनी जाती आज्ञा मित्र कम थांती किंतु जेतिकी थांती बहुत भल थांती एवं लाइफ लॉन्ग चलती से माने काम चलू मित्र रखी नथांती कि किंबा काम चलू मित्र तांको संगे सांग हेई पारंती नाही किंतु तांकर अधिकांश लोकंक सहित शत्रुता हो जाए कहीं ना तांकर प्रकृति होउची सत कहवा से माने मिछ कहि पारंती नाही। आपण माने जानिथिबे अमिताभ बच्चन कर बापा हरिवंश राय बच्चन से गोटे बहुत बड़ कवि थिले से तांकर गोटे कविता रे एही विषय रे से निजको संबोधित करी दुई पद लिखिथिले जोटा कि मु आपनको बुझेइबी। से लिखिथिले गर छुपाना आता मुझे तो जग मुझे साधु समझता शत्रु सा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। माने से कौन लिखिचंती गर छुपाना आता जे जदि मते लुचेइबार आसंता जग मुझे साधु समझता ताहले जदि मु लुचेइबार जानी थांती मते लुचेइबार आसुथांता ताहले जगत मते साधु भावी थांता। शत्रु सा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा मोर छल रहित कपट विहीन व्यवहार मोर शत्रुसा बनीगलाणी शत्रु बनीगलाणी ता माने एठी जे लुचेई पारुनी सत जी कहूची जी मिछ रूप देखई पारुनी जी निजर इमोशन को भावना को लुकेई पारुनी से कौन होउची ना जगत जदि लुचेई पारंता जगत ताको साधु भावंता से जेहेतु लुचेई पारुनी ताको जगत साधु भावु नाही एवं से कौन कहिसंती ना छल रहित कपट रहित व्यवहार मोर शत्रु बनी गलाणी जेहेतु मु कपट करि पारुनी मु छल करि पारुनी मु लुचेई पारुनी मु सीधा सीधा जहाँ मो मन रे अछि ताहा ही मु कहूची ताहा ही मु व्यवहार देखौची मते दीटा डुएल कैरेक्टर जीबार आसुनी सेथि पई जगत मते साधु भावु नाही आउ मोर सेटा शत्रु बनी गलाणी से छल रहित व्यवहार से कपट रहित व्यवहार मोर शत्रु बनी गलाणी एया लिखिथिले हरिवंश राय बच्चन तांकर एक कविता रे। आज्ञा एटा बहु मात्रा रे सत मु देखिछि जो माने सत कथा कहंती से माने शत्रु बनी जाती जो माने छल कपट करि पारंती नाही भितरे गोटे बाहर गोटे देखई पारंती नाही दुनिया तांकर शत्रु बनी जाए काहे कि ना आज्ञा से माने भितरे जहा अछि सेटा ही से माने शो करंती जदि रागी चंती रागटा को देखैबे जदि खुशी अछंती खुशीटा को शो करिवे जदि मन रे किछि तांकर अभियोग अछि कहा प्रति से सेटा को खोली की कहि देबे
କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଭିତରେ ଦବେଇକି ଛୁପେଇକି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଦିଟା ରୂପ ଜିଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଛଳ କପଟ କରି ବଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉପରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଲୁଚେଇ ପାରୁନି, ଯିଏ କପଟ କରିପାରୁନି, ଯିଏ ସିଧା ଲୋକ, ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। ତାର ଶତ୍ରୁ ବେଶୀ ବନି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମିତ୍ରମାନେ ତାର କମ ଥାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସିଧା ଗଛକୁ କଟା ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ସେଇଭଳି ଯିଏ ସିଧା ଲୋକ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସିଧା ଲୋକ, ଆପଣ ସିଧା ହେଲେ, ସରଳ ହେଲେ, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମିଛ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମିଛ ନ କହୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଛଳ ରହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ, କୁଟକପଟ କରୁନଥିବାରୁ, ଛଳନା କରୁନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି ସେଇ ସମୟଟାକୁ, ସେଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ସମୟଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁ, ଆପଣଙ୍କର ଛଳ ରହିତ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁ ମଣିଷ ସିନା ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଫଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାଏ, ମିଠା ଫଳ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି, ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଭଲ କାମର ଫଳଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିନଥାଏ। ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜିଟିଏ ପୋତୁଛେ, ସେ ମଞ୍ଜିଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛ ହୋଇ ଆମକୁ ଫଳ ଦଉନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଛି, ମଞ୍ଜିଟି ଗଛ ହଉଛି, ଗଛ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଫୁଲ ଧରୁଛି, ଫଳ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମନ୍ଦ କର୍ମ ହଉ କି ଭଲ କର୍ମ ହଉ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ତାର ଫଳଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା କଲି, ମୋର କିଛି ହେଲାନି। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ କରିକି ବି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କାହିଁକି ହଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କର୍ମର ଭଲ ଫଳ ହିଁ ଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ଡେରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଶୁଣିଥିବେ, ଭଗବାନ କେ ଘର ମେ ଦେର ହେ पर अंधेर नहीं। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ହୁଏତ ଖୁବ ମଜା ମଜଲିସରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି କରିକିରି ବି ଆମକୁ କିଛି ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ମଫଳ ମିଳିବ। ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ତାକୁ ତାର କର୍ମଫଳ ମିଳିବ। କେବଳ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।